एक पटक यो हेरौं, भगवानले तिम्रो रक्षा गरून्। May God bless you. May God bless you. तिमी त्यहाँ जान्छौ कि म जाऊँ? Will you go there or shall I? Will you go there or shall I? होइन, म त्यहाँ एक्लै जान्छु। No, I will go there alone. No, I will go there alone. Alone भनेको एक्लै। No, I will go there alone. म त्यहाँ कसरी जान सक्छु, मलाई केही थाहा छैन। अब यही इंग्लिशमा, How can I go there? I don't know anything. How can I go there? I don't know anything. सबै कुरा ठीक त छ? Is everything all right? Is everything all right? म दुखी छु अथवा म क्षमा प्रार्थी छु। I am sorry. I am sorry. Sorry ले दुखी पनि जनाउँछ, क्षमा प्रार्थी पनि जनाउँछ। You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. अगाडि बढौं, आज यस्तै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरूको अभ्यास गरौं। मलाई माफ गरिदेऊ। Forgive me. Forgive me. ठिकै छ अथवा केही छैन। It's all right. It's all right. सबै ठिक छ भन्नलाई Everything is fine. Everything is fine. म बाटोमै छु। I am on the way. I am on the way. ठट्टा गर्न बन्द गर। Stop kidding. Stop kidding. Kidding भनेको ठट्टा गर्नु। Stop kidding. म ठट्टा गरिरहेको छैन। I'm not kidding. I'm not kidding. म गम्भीर छु अथवा नेपालीमा पनि म सिरियस छु। I am serious. I am serious. कृपया शान्त हौ। Please calm down. Please calm down. Calm down भनेको शान्त हौ भनेको हो कसैलाई। Please calm down. तिमीसँग भेटेर खुसी लाग्यो। यस्तो भन्नलाई अंग्रेजीमा Nice to meet you. Nice to meet you. के तपाई यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ? Could you please repeat that? Could you please repeat that? Repeat भनेको दोहोर्याउनु हुन्छ। Could you please repeat that? फरक पर्दैन अथवा फरक पार्दैन। Doesn't matter. Doesn't matter.
बोल्नु अघि सोच. Think before you speak. Think before you speak. धेरै राम्रो. यसलाई जारी राख. Well done. Keep it up. Well done. Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख भनेको हो. कसैले केही राम्रो काम गरिरहेको छ, ल अझै यस्तै हुँदै जाओस् भन्न खोजेको. यस्तै गर्दै जाऊ भन्नको लागि हामीले keep it up को प्रयोग गर्छौं. म तिमीलाई पछि कल गर्छु अथवा म तिमीलाई पछि बोलाउने छु. I will call you later. कल भनेको बोलाउनु, फोन गर्नु दुईटै हुन्छ. I will call you later. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल र यदि तपाईहरुले यस च्यानल र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला. दुवै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनका लागि. ल अगाडि बढौं त अब. लेट्स मुभ फरवर्ड. मैले बुझिन. I didn't understand. I didn't understand. यो तिम्रो मतलबको कुरा होइन अथवा यो तिम्रो चासोको विषय होइन. It's none of your business. It's none of your business. मलाई थाहा थिएन. I didn't know. I didn't know. त्यो खबर हामी दुवैलाई थाहा छ. We both know that news. We both know that news. News भनेको खबर अथवा समाचार. We both know that news. म तिमीसँग पछि कुरा गर्नेछु. I'll talk to you later. I'll talk to you later. के म तिमीलाई केही सोध्न सक्छु? Can I ask you something? Can I ask you something? के भइरहेको छ? What's going on? What's going on? असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. 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 Sorry for the inconvenience. म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु? What can I do for you? What can I do for you? म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु अथवा सहयोग गर्न सक्छु? May I help you? May I help you? What's going on here? यहाँ के भइरहेको छ? What's going on here? तपाईले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? Did you get my point? अथवा Did you understand what I said? Did you get my point? Did you understand what I said? Office जानको लागि तयार हौ. Get ready to go to the office. Get ready to go to the office.
अफिस भनेको कार्यालय पनि हो, तर नेपालीमा पनि अफिस नै भन्दा हुन्छ। Get ready to go to the office. म सक्दो प्रयास गर्नेछु। I will try my best. I will try my best. तिमी एक्लै आउँदैछौ? Are you coming alone? Are you coming alone? तिमी सँगै आउँदैछौ सोध्न चाहिँ Are you coming along? Are you coming along? Be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य पनि नछुटाउनुहोला। म तिमीसँग जान पाउँदा खुसी छु। I am pleased to go with you. I am pleased to go with you. तिमी आज के गर्दैछौ? What are you doing today? What are you doing today? म फेरि आउनेछु। I will come again. I will come again. मलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद अथवा मलाई निमन्त्रणा गर्नु भएकोमा धन्यवाद। Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. सल्लाहको लागि धन्यवाद। Thank you for the advice. ADVICE advice. Thank you for the advice. मलाई आफ्नो ठेगाना बताऊ। Tell me your address. Tell me your address. यो अनौठो छ। It's strange. It's strange. Strange भनेको अनौठो। It's strange. मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले काम बिगारे। I'm sorry, I messed up. I'm sorry, I messed up. ढिलो भएकोमा माफ गर्नुहोस्। Sorry for being late. Sorry for being late. ल भइगो, तर अबदेखि त्यस्तो नगर्नु। It's okay, but don't do that anymore. It's okay, but don't do that anymore. आजको भिडियोलाई यति नै। This much for the video. Be sure to like, comment, share and subscribe. Have a great day.